دايش تجي كل يرد نوليث ورد نتبع غاف تغزين ساعات إذ وزجن سيثورة لك ذين في جوننا أنا رزو شطوح غاريد ولا نور اسمي هو يوم أدن مشتيث يوث تشني تغيزوز إني حصرة هي زيكنيا زمرا دينيغ تاخشتيس تيغويس مرة ولوين في جزائريين ماشي كان تشاويين من داذا ديلي غيدنا ديهيا ديلي ورقزيس مسعود نورا تفراهم عشب رمضان لو كرا تلمزيين زمرا دينيغ ديجرن أفوس أدار داغن غير شنار في دنتحيحة العوايد زيكني ثغري نوزار أديلي انت يدنا عشب رمضان ديو نومسناو ذي ثمازيغ داغن أزال تربع ثمسي ودي قرف دن شنا تقبيليث ثثرر خدمن لا شونسون مودرن وقير كلي ذول داغن غاف العوايد رديلين ني غاف ثغزي ساعة تزوزقنا غسنة ساعتين كنوني هو سلامات ساعة دميدنا لوقات الهان رحبا تبدا إن فيقاوننا ثنان يارنا أو نيغ أمسو في سون أسقو سمقاز عقلي سي بيان اونتوغي تنمرت ثم قرانت إمي درام غاف العرضنا ولا ما قارن اونورو دام نغاد زوال مسعود وقيله مسعود الزل فلاش فوالا اخاطر في داخل هذه ثلاثه عام مسعود ذي سم يدي الحانه مشوارينس تقول منو غاف ثمازيغ يدي كان سوا وراس شو كثر ثغرين تمزواروث تسوغ سينا قبل هذا التسويق دار دقيقة على الباريا مسعود يلا المنداذ تمازيغ في نوع في تمازيغ وذنتاغ في كنافو ذم قراني في مطوثي ناس دهيا يكشنان ستمازيغ يكشنان الشاويثة تمطوث ثم زواروث يكشنان الشاويث هاكا مسعود كي قال الحال ما غلطا غير نيدا انا كي راني تخيل كي صواب الصواب كي مسعود ازولي ديك النظام أزول في الأمان. وغلط غير دهيا تم زواروت يكشنان تشاويثا. تم زواروت. ذيني وعرن شو كثر ثالثني أنا خطير. إنا سين تفهمتيني. شو كثر ذيني وعرن أطاس. لكن مساعدة دي اللي في جنة غطس دوغال غاتش كي غوري. دوغال غير دهيا ثن مرتم قرنت يميت قبلتي نوجنا. ثن مرتم قرنت أزول في اللون. اسلامين من فرحه تاس اكسلند هي شفيغ تقيم ستون ليجوند شفيغ ويدي سن هي ويدي سلنا تاس راديو تقبيلي ذي ثمورت لدغا عند سعد كاين ديوث ديك سن هي سنخت ترافير لي زوند دو لا راديو سيغي والاركم سي ان فري بليزير ثنميرتين هي يا في غرير شحال يسقسن غير فير كن يبزور والدي هي تمطوس ثم زواروث يكشنان يانا شتشاويث شو كثر ماشي دي نسال نحكوا غير تشطح دي هي لي ديبي امشيلان سيتي ديفيسيل بور اون فام سورتو يوعر نو يوعرش نو يوعرش برافو برافو نو نو سايتي Non, c'était pas très difficile. ليش كبوين دي هي غادي شنو باسكو دي هي ديوتيك شنان شنغنو منور سي لا شونسون انجاجي اي سورتو لا شونسون مودرن باسكو ا ليبوك سميتها دي هي تزور ترفد شنال كسكوسنا 70 دونك سيتي لا فاغ دو مودرن الوغ كو كشاويين il y avait pas du moderne ça n'existait pas. C'était beaucoup دين traditionnel. même traditionnel ولاش. لا اول مستعرب. هي استعرض تخلنا مستعرض ولاش يجيك يستجوز ولاش بصح دونك شنو قرزنا سلو سي شنو فريمون اللي مزوره يعني سم يشنا تشاويث لا يما بابا تخلنا نستشاويث دونك سي لا فامي ان فيت فوالا سيتي دون لا فامي بابا يتشاف بندير يخدميها يمسنتني غادي شنو غمدنينا رانو خاطر سي كونترير بابا يقار يلا بالجمال زوين الغاشي غنمشي قبل الناديه الغاشي فرحان وهمان لا فرحان سيتي لا فيرتي سيتي ouais je sais pas comment vous dire c'était quelque chose c'était beaucoup d'émotions aussi je trouve ماشي عام سعود normal ouais كنت نمشي نمشي ثيث مقر ما كيسقاس نني يمزولا امشي لي نشاويين دي 72 شنو كانوا ثلاثه في السبع مسليك نو خاطر زيك ديجا نمشي زيك ذي مورت بعد ديانو ثلاثه شاوي سيتي انترني
Même ذوك بريد. دايوغ ميم يشاوين وهضرنا على تشاويث. سيتي انتردي. فوالا. ذوك بريد بعد تيما نعطش اللي وثلاث تشاوث أمة نغيق ما كيقارن. ونثلاث تشاوث تصنع البوليسين لا بوليس وين الحبس يومين باسكو نثلاث تشاوث ذوك بريد. دونك وثلاث ضريمة من غربابة مش تشاويث اش ما طفناش ما دونك كل قرن ولا نتولينا مثلين شاويث وقرن اخر يشاوينين لا ماشي اللي يشاوين وخلاص. داير زيك زاني 70 قرن كل عربنا الا دونك زيك باش تفدي جميلين تشاوي ولاش يتولى بدلنت الشغل على حسابينك بوكو دونك كنفرح كمان ثم زيغت الحياه السوريه في السوري دمقرا دايوغ مسعود يونيك تناغنا طاس ولا دايوغ هاد نوغال غير ممكن يسعى الغرفه هذه خاطر شو كثر الغرفه تعاون طاس امن نوغا في تمازيغ طاس الحوايج تواخذ منها تذاكي ونزميره تنخدم دي ثمورت. اي لا لا ça reste difficile même les gars. C'est plus difficile les gars. C'est plus facile des ثمورت. Ah oui, امي. C'est-à-dire باش اني غاشدون سي فاسيل. La réalisation est très difficile. Par exemple, غادي يجدم دوك إلا غادي دوك يتغنى الشاويث يساوى ان سي دي امبوسيبل دو ديستريبي امبوسيبل اني يقولوا حاسين دي باتنت ولا شو كاريس ولا شو سي امبوسيبل دونك يا با ديستريبيتور لاني تغنى الشاويث لاني با مال بصح ولاش باش ديري الديسك باش ديري المارشي واش ولاش امبوسيبل. تقريقي اماكن يشاويين فرنسا ذن نشطوح تبان نشطوح لا تقريقي يشاويين يكتيديرن داكي فرنسا اماكن تبانند تمليلين تخدم كوميم تمليليين يجري شنايين في كتابين خاطر مسعود خدمت زليين خامي لي سوفر عندي كتابين دونك نو غالا تمثل تاكيا دونك سي ان روتور سي امكاد لي تاكيا خاطر ا مومون دوني سوسم تمثلت on avait l'impression que سوسم الحاله mais voilà ça reprend. C'est vrai c'est-à-dire personnellement depuis 81 du printemps berbère j'ai arrêté enfin arrêté non mais خدمة synthèse mais depuis 81 jusqu'à pratiquement 2000 et quelques moi personnellement je fais rien enfin je fais rien hier des CD mais on enregistre il n'y a pas de distributeur ou donc كل شيء قيم غارنا dans les tiroirs quoi. Et tu as فرنت شطوح؟ non مازال du tout non شحال لي زالبوم يتخدم شحال تسيفين الساعه ديالها؟ شحال يسقوسن شنو؟ aucun album انا في قول شحال يسقوسن لا مي قرا ان في aucun album دي قول شحال يسقوسن شنو قريب 40 ans 40 ans sans faire un seul disque. C'est dramatique. Mais non mais même avant on n'a jamais fait de disque déjà officiellement on n'a jamais خاطر حتى سي non خاطر امزوارو سيدي نسا مزوارو il a été c'est un piraté, c'est un truc incroyable, il n'est jamais sorti réellement. Le deuxième, il n'est jamais sorti officiellement. On l'a fait ici, c'est une maquette qui se retrouve des Zenzem par je ne sais plus quel distributeur, non, vous ne savez même pas. Le troisième, c'est pareil, donc et ça a coûté très cher. Nous de Blech, de toute façon, tout le monde l'a eu gratuitement. Toutes les chansons de Marc, c'est gratuit. Donc, et moi, tous les CD que j'ai fait sont gratuits. Il est inacceptable sur une chanson, c'est impossible. Je ne l'accepterai jamais. إيه مغربيين سلمت خدمت في مغربيين المغربيين وي استعدي شي وحده هي سور سان تولي انت مذنان ماذا كاع ماذا نو نو ailleurs oui mais pas ici. ايوا شو شنو هذه جيت انت هنا وي دي هي كيف هضرتها بما نون انت تقرا شوف لا بروميير غروند مانيفيستاسيون كان دو فير لازم تلي دي باغاي باغاي تموت نديها تموت الكاهنه دونك سي سي با لا-bas le fera pas. Et c'est réalisable ou pas? Pratiquement à 99% aucune chance. Aucune chance. Ouais. Et d'ailleurs, peut-être à cet espoir-là, quand même, hein? Oui, c'est une condition, parce que on a essayé, on n'a jamais eu
C'est-à-dire on a toujours eu que des refus. Ouais. Ah oui. Il y a eu deux festivals d'ailleurs, en Kabylie, tout ça, on a refusé. Soit vous déplacez le festival, Ouais. il faut le faire ça. Mais si vous déplacez le festival, là, vous dites pareil, ok, on va le faire. Mais là où on a dit c'est pareil, c'est le dit pour là, parce que quand même ça vaut la peine Il y a mieux que ça. de rencontrer cette grande Les dame. Shaolin, ils ont cotisé. Ouais. Ça un festival spécial. Mais non. Ils sont frustrés. Donc c'est pas un problème d'argent, ce n'est aucun problème. Le problème c'est le. C'est quoi le problème même ça? Donc on n'a pas d'autorisation. La censure. Ouais. Non, l'autorisation on lèche. La censure, bon, on est habitué à la censure, c'est pas un problème. La censure, au contraire, ça fait du bien la censure. Voilà. Comme quoi, la censure, en parlant de la censure, j'ai été censuré même de la chaîne 2, j'ai été censuré, donc c'est pas nouveau. Donc, même Yann m'ont censuré. Et M. Saoudi, ça suffit? Ça quand même suffit. Il y en a 4 ou 5. 4. تعدين شطوح تزين تلنتي الراديو Non, elles sont toutes interdites. Non. Pratiquement, ouais. Non, ça passera pas. Même. Non, c'est impossible. On m'a même agressé au Sinaï, tout ça à cause du dernier CD. Ils vont se poser la question, toute cette censure, pourquoi toute cette pression? Parce qu'il paraît que je ne mâche pas mes mots. Hein? On va dire ça comme ça. Donc, l'année c'est bien. Nous on te reconnaît pas. Ça, l'espoir, L'espoir, personnellement, j'avais aucun espoir. Mais maintenant, oui. Et Shaouin, ils ont pris conscience, je pense. Ce n'est pas qu'ils sont Shaouin. Moi, j'ai l'espoir parce que l'année Maziran. C'est pas les Shaouin. Les Shaouin, mais Koliyoun dit ça, c'est important aussi. Parce que c'est-à-dire à un moment donné, même les Qbaïlin ou les Qbaïl, c'est tout, ça s'arrête là. Mais j'ai remarqué ça, non, c'est un grand changement. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience. Non, mais je crois le fait que les autres se sont aussi réveillés un peu. كلام دي شاوين كلام دي مزابين ثاني كلام دي tout un massacre là-bas même on a maintenant des Siwa il faut voir ce qui se passe à Siwa actuellement il y a des Ghadams des Libyens il y a les Marocains il y a les îles Canaries c'est-à-dire à ce Gouassa il y a un peu tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un espoir qui renaît quand même. On peut, je crois qu'on peut arriver à faire quelque chose. Espérons, Dihia, je pense que ça reste un rêve, hein, c'est un grand rêve, c'est vrai, j'espère. باينين السلام ادو على غروان بعد شي غادي يدير دي كان سوا وراس سي باتنث دي غادي هي جيسبر دي غدا واش طوح غدا واش طوح الشويق ناكني مهوا بتي ترزفتي مسفليدن امسحانيين تيليزريت مازيغ. Oui, une chanson alors que mes parents chantaient toujours, j'ai grandi dans le traditionnel, que j'aime beaucoup, que tout le monde là-bas dans les Aurès connu depuis très très longtemps. Et Sarahas Dihia. يا شوية ومامية وما يمي ومامية هنو يريمها إذا انتو ثاوين إذا انتو ثاوينا إذا انتو ثاوين إذا انتو ثاوينا حلي العياشة ممي وما يمي وما ميا وما يمي وما ميا سيم المهيران سيم المهيران سيم المهيران هو عميق المام بدت أيوذان بدت أيوذان بدت أيوذان همو ثمسي دمار. برافو تنمير في القرآن. تنمير برافو دي انت كنت مارس نشالو نعم نورا. أتفضلين. والفغارت شو كثر من دي هي مجرد بس كيدفع مسعود ميلا غلطرينيين شو كثر ثلاثة غري جالس كل يدير. وي.
une chanson des Saoul Images. Quelqu'un a répondu, ouais. Le micro juste des très long. عقبيلي يكثرون دونك تيغريني غير يكثرون وسليغها والي ونغاية شو قلان. Elle est très connue en plus, la chanson. Donc c'était une réponse, c'était Rini Lira. Mais la vraie réponse, c'est que c'est une chanson qui a marqué tout le monde, la chanson. C'est l'hymne national là-bas. Sarah Fessi, allez, dis. كردكر دايلي ودناويه للي كردكر دايلي ودناويه للي إذا ما نزل ندوق الشال يدور أردي ما تراجان إذا ما نزل ندوق الشال يدور أردي ما تراجان كردكر دايلي ودناويه للي كردكر دايلي وادناويه للي اسقاس ونسقاس يلسنا يبكى لاباس هرني داس ضواس سين السوسام ولا غي فلاس عقبيلي السنية لاغا عشوي السياس يوعى عقبيلي السنية لاغا عشوي السياس يوعى بضاني بون بضان لون توني زراني غنيت لاغن بضاني بون بضان لون توني زراني غنيت لاغن كردكر دايلي ودناويه للي كردكر دايلي ودناويه للي إذا ما نزل ندوق شال يدور أردي ما تراجع إذا ما نزل ندوق شال يدور أردي ما تراجع كردكر دايلي ودناويه للي كردكر دايلي ودناويه للي. برافو. الميرت تنقرن سكتا ولاش تلزفت يشبح لنا مكة مسعود نعرف وخلوش تلزفت يفنتاكي غا سي وزري غير مسعود سي تزليت غير ثيرة اي غير سو باساج سي ان باساج اوبليغاتوار بتات غاتو دني ضايني قلق هادي دوك دي الشناوي تلقمت دي ثيرة نعمي خاطر سنقيت تخدمت في زريكينا اون ميزون ديديسيون على ديال هون سيا كاين يتوارون تشاويث سبيسيالمون تشاويث سي سا نو با شاويث تمازيغ داكور لاندي سي مازيغ خدام دي ماشي دي شاوين لاندي سي الا غارنا يون دا قبايلي الا في ان ليكسيك سوبر داير افيك ان ليكسيك دو هي دي قبايلي تشاويث تنزابيث تزناكيث تاريخيث je crois this Ardam c'est Libya mais c'était un garçon de Bjéa qui a fait ça mais c'est merveilleux et il est comme un dictionnaire et non pas comme un lexique. D'accord. C'est-à-dire le mot il est expliqué par exemple un minir c'est quoi Aram tout le monde sait c'est que c'est mais explique-le tu ne pourras pas l'expliquer. دار كسيان غامان الملح tu vois c'est difficile alors le dictionnaire الموال non la rousse pour la rousse par exemple le pain c'est quoi il explique d'accord on prend son explication et on la traduit. C'est très bien je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses je pense que c'est comme ça c'est-à-dire moi je pense par exemple chaque variante amazir va enseigner par exemple le rebelle استقبالي يشاوين ستشاوين ينزابين ستنزابين chacun va faire sa variante à lui mais le dictionnaire qui est réellement de travail il va être de tout le monde par exemple Awel je ne sais pas moi qui n'existe pas par exemple la beauté mais qui تقارن la beauté زين شبحة donc تعرف شبحة وي نقار ثنوفلي
Fnoufli, c'est la beauté, c'est l'esthétique, tout ce qui est beau. Donc, on ne va pas dire c'est l'ouras, non. Dawat Mazir, tout simplement. Ce sera un synonyme de en plus. Et on va l'utiliser. Nous, on ne dit pas ça. Thaïla ou Zemour. Thaïla. Zit, ça veut dire Thaïla. D'accord. Thaïla, c'est Zit. Donc, on n'a pas besoin, le mot, on peut l'enlever directement. Et on va utiliser une autre. Bon, nous, c'est trop tard. Les grands, les adultes, les enfants. Dans les écoles, c'est Mazir direct. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ils auront vraiment de Mazir, c'est la vraie. Donc elle sera réunifiée directement. Salam. J'espère qu'on a. Tamazir في مانيس سي مولانيس سويدي. يمازيغ هذا في المنزل. Voilà. ماشي تمازيغ في المنزل. يمازيغ هذا في المنزل. Bien sûr. Ouais, c'est. D'ailleurs, je vois des fois les gens tous l'unité. Moi, je suis contre. Je suis même contre cette idée d'unité. C'est quoi cette unité? On veut nous faire croire qu'on n'est pas unis. Pourquoi? Nous sommes unis. Sinon, je ne serais pas avec toi là en train de parler. Parce que dès le départ, on a la même histoire, la même langue. Non, vous n'êtes pas unis. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais non, je suis contre l'unité amazigh. On n'a jamais eu besoin d'unité, on l'est déjà, on l'a toujours été. سلام غير مسلاينك فضنا غير ويدي سنسلان ويدي نفهم من داغن سحت فهم جات الوقت اللي لاني ما تصل بقاوني مازال وزرا غير لي بروجي المسعود لي بروجي ندي هي vous nous préparez des choses Alors le projet, tout dépend de Bahreïn. C'est vrai que tout dépend de Bahreïn maintenant. Moi là je suis Bahreïn ou là je... Parce qu'ils nous ont refusé, parce qu'on voulait faire Bahreïn avec... Ils l'ont refusé parce que c'était le retour de la reine. On a joué sur le mot. On voulait faire que la reine revienne réellement, mais la vraie. Et le spectacle devait avoir lieu, la statue. Tu vois, sur la place, la statue. Et on voulait enlever parce que le palais, le Kahina, le Kahina, ici, tout est écrit en arabe. On va tout enlever, ce sera tout en tichina. Donc ça les arrange personne, donc ils ont refusé ça. C'est un problème de sécurité, ce qu'ils nous ont dit. Bon, et ça continue, bien sûr, on va le réaliser. Beaucoup d'espoir, voilà. Tout à fait dans l'espoir, oui. Voilà. Oui. Sinon, parce que Dihya, on a l'impression qu'elle s'est retirée. Non, elle est toujours. Je ne me suis jamais retirée. Jamais Non. Ce qu'il y a, c'est très difficile d'avoir des producteurs, des très bons producteurs. Et là, il y a un problème quand même qui se pose. Tiens, elle a plus de 300 chansons enregistrées. Pour faire un CD tous les mois, en fait. J'ai plein de chansons qui sont très très belles. J'ai dû trouver des distributeurs, même distributeurs. Oui, voilà. Mais quand même, ceux qui nous le demandent, on leur envoie par email, on le donne. Oui. On les garde pas. Ça تسك حمل ندية وتسفنا ces chansons sur le marché. Non. Donc seguir exclusivement. Et oui là, Diwali Tadouil, Dihya Tchniar Tchitouh. On va peut-être clôturer en beauté. Dihya Midina Daouir notre morceau Swasharan Fek. خاطر يناير بغا يناير مشي تساعديني شوين يناير. Tiens, et pourtant, normalement, c'est la première question, mais bon, on est parti dans le... Amen, il vaut mieux que la question, il vaut mieux que je réponde pas à cette question. Ah ouais? Parce que, non, il vaut mieux que je... C'est pas les traditions des Kchaouiens, Non, pas spécialement. Si. Il y a beaucoup de choses en change. Il faut dire que les pierres du foyer, il y a pas mal de choses qui sont. Voilà pourquoi c'est difficile. Parce que nous, c'est pas comme partout. Chez nous, c'est spécial. Il commence le 8 janvier. Jusqu'au 13. Donc du 8 jusqu'au 13 le matin. Tout ça, c'est des fêtes, mais ces fêtes-là, elles sont interdites. Elles ont été interdites par Mbadis. Et les ulama, les jamaït ulama, ils disent que c'est des fêtes païennes parce qu'elles sont anti-Uqba. D'accord. Et c'est vrai parce que le 8, c'est la décapé, quand il a Uqba, il avait coupé la tête à Uqba. Et nous, on le fête.
Donc ils n'ont pas aimé qu'on fête que Uqba le 8. Et nous c'est une fête donc c'est la victoire de Uqba et c'est la victoire aussi de sur l'envahisseur à Meskana. C'était la plus grande victoire sur eux. Donc pour nous c'était une fête, ça, mais ils l'ont interdite et ça se fait plus pratiquement. Et là j'ai dénoncé ça parce que j'ai mis les photos du mausolée de Uqba, tout en marbre avec une grande statue, avec une épée, tout est vraiment un faste incroyable. Et quand de l'autre côté on voit le palais d'Aixelles en ruine totalement, vraiment il reste plus rien. Deux petits murs debout, c'est tout, il n'y a plus rien. Donc on nous a effacé l'histoire. Pendant les années 60-70, on nous enseignait Uqba, c'est le saint homme, le héros. Axel, c'est le traître berbère qui l'avait tué, tout ça. Et aujourd'hui, un petit retour, mais c'est pas encore ça. Donc il y a Martob, il a donné une bonne réponse sur ça. Ouais. C'était quoi sa réponse, il vaut mieux que je dise pas. Ouais. C'est si on va finir avec ça. Je te jure, il a dit c'est une très belle parole, il a dit. Ouais. Non, mais une autre fois. Voilà. Comme ça, on va continuer en fait, c'est mieux. Voilà. دوماج غتتصل الحوايج مي الا لقيت في كيما والنون داك انا مزرتي كلت نظن هذه هي il faut me promettre ادوغال في كلت نخمم une émission spéciale Dihia, on va fouiller dans le répertoire de Dihia qui est tant aimé, qui est tant attendu avec je sais non je le dis parce que Zrigata c'est Hamel Dihia. Le comble c'est que Rassoul Fahmana forcément le Chaoui mais elle nous parle. Je crois qu'il faut s'habituer, c'est tout. Voilà, parce que Machiken Sauté, il y a toute l'âme qui est dedans. Hein? Non, tout le monde l'aime bien, c'est pas comme moi, donc ça va. Est-ce Dihia pour finir avec Yugurthan. Vas-y Yugurthan. عسن ترجي غيبت تفلام هي بدت فلام وريازة مقران ينا يلي كربت فلام هسا وثيث مام ذوك سلاسنيت إن يسهن السيبدد فلام Oh you girl, oh you girl, oh you girl, oh you girl. Bravo. Vraiment, j'étais très heureuse d'être avec vous tous. Plaisir est partagé. Je ne sais pas, ça fait intégrer pour les gens qui aiment Dihia, un mois pour eux. Oui, que je chante pour eux, beaucoup, et qu'on soit tous main dans la main. On est au Kli Maziran et j'espère. Voilà. Et j'espère que le rêve de Dihia va se réaliser. Que mon rêve se réalise et qu'on. Voilà. Merci beaucoup Dihia. Msaoud Dihia. On est très ravis. Msaoud, وين غادي توالين ما زعني كي توالين شا سنتين Aucune idée. Aucune idée? Oula. أنا من bientôt alors. أنا من ouais. حتى ساعة ديني ضميرنا. C'est promis. Adassa en plus non